फिल्म जगत से लेकर राजनीति के गलियारों तक भाजपा विधायक और अभिनेता हिरण चटर्जी की दूसरी शादी ने तहलका मचा दिया है। मंगलवार को वाराणसी के गंगा घाट से अपनी शादी की तस्वीरें साझा करने के बाद हिरण चर्चा में हैं। लेकिन इस बीच उनकी पहली पत्नी आनंदिता चटर्जी ने मीडिया के सामने आकर कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे मामला कानूनी और विवादित मोड़ लेता दिख रहा है। आनंदिता चटर्जी ने दावा किया कि हिरण के साथ उनका अभी तक कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हमारी शादी 11 दिसंबर 2000 को हुई थी। पिछले साल ही हमने शादी के 25 साल पूरे किए। আমার নাম অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় আর আমার হাজবেন্ডের নাম হিরণময় চট্টোপাধ্যায়। আমাদের 2000 সালের 11ই ডিসেম্বর আমাদের বিয়ে হয়েছিল। তো হিসেব মতো আমাদের 25 সালে 25 বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আর আমাদের একটা মেয়ে আছে 19 বছর বয়সী, নিহাশা চ্যাটার্জি। আমার এইটুকুই বলার। हिरन का इस घर में आना जाना बना हुआ था। बिना तलाक के यह दूसरी शादी पूरी तरह गैर कानूनी है। आनंदिता के अनुसार हिरन की दूसरी पत्नी रितिका गिरी उनकी बेटी से महज 2 साल बड़ी है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो मेरी बेटी की उम्र की है। हमारी 19 साल की एक बेटी है जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में मनोविज्ञान की छात्रा है। इस घटना पर उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि काफी समय से हिरन उन पर और उनकी बेटी पर मानसिक अत्याचार कर रहे थे। परिवार के सम्मान और बेटी के भविष्य की खातिर वे अब तक चुप थे, लेकिन हिरन द्वारा सार्वजनिक रूप से शादी की फोटो पोस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। आनंदिता चटर्जी के इन बयानों के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा विधायक हिरण चटर्जी इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं और क्या यह मामला अदालत तक पहुंचता है। ইলিগাল, এই বিয়েটার কোনো মূল্যই নেই। হ্যাঁ, আর আমাদের তো 25 বছর বিয়ে হয়ে গেছে। 2000 সালে বিয়ে, মানে আজকালের বিয়ে নয়। তো আমার 19 বছরের মেয়ে আছে একটা। তারপরে এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। আর মানে হঠাৎ করে এরকম আমার মেয়ে দেখেছে, যেটা আমার আমার তো আমি তো আমার যন্ত্রণা দুঃখ ভুলেই গেছি। আমার শুধু আমার মেয়ের মুখই মনে পড়ে। আর আমি যখন আমার বুটিক থেকে আলোরা থেকে ফিরেছি, ওর চোখগুলো দেখছিলাম ফুলে আছে একদম। তো দেখে ওর জন্যই কষ্ট হচ্ছিল, সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল যে আমি হয়তো জানি না পরে কি হবে বা কি হবে না, কিন্তু ওর ঘাট থেকে তোর বাবার নামটা যাবে না, ওইটা ওইটা আমার আজন্ম আমার ওটা কষ্ট রয়ে যাবে। তোমরা কত বছর আলাদা রয়েছো? আমরা আলাদা, ও কিন্তু এই কদিন আগে অব্দি আমাদের সঙ্গে ছিল। 2025 সালেও আমাদের সাথে ছিল। হ্যাঁ, 2025-এর ফেব্রুয়ারি মার্চ একসাথেই আমরা থাকতাম, একসাথে বেড়াতে গেছি। আমার মেয়ের 18 বছর জন্মদিন আমরা ব্যাংককে পালন করেছি। এর আগে একাধিকবার তো সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা ওই মেয়েটির সাথে ছবি দেখেছি। তুমি আমি জিজ্ঞেস করলে বলেছি যে না, ও আমাকে ব্ল্যাকমেলিং করে। হ্যাঁ, সবকিছুই জোর জবস্তি। বাট আজকের ছবিটা দেখার পর তো আর মনে হচ্ছে না এটা জোর জবস্তি। তোমাদেরও যা মনে হচ্ছে আমারও তা, আমি তো বুঝতেই পারছি। এই বিয়েটা সম্পর্কে কোনো আঁচ পেয়েছিলে যে? না না না, একদমই না। সম্পর্কটা যে একেবারেই না। সেই বিষয়ে একটু আঁচ পাও? হ্যাঁ, আঁচ পেয়েছিলাম, একদম জানতাম। সেটাই তো, সেই জন্যই তো বলছি যে আমরা অকথ্য মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলাম। ইভেন ওই যেসব মেয়েটার প্রোফাইল দেখলে তোমরা দেখতে পাবে, যা যা ছবি দেওয়া রয়েছে, সেটা কোনো কারোর মেয়ে, নিজের মেয়ে সন্তান যদি দেখে, তার জন্য কি লজ্জার হতে পারে সেটা বুঝতেই পারো, বাবাকে ওরকম ভাবে দেখা। কি স্টেপ নেবে আমি? দেখো, আমি নিজে তো। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।